साला तो यही के बकरी काटेला बढ़िया काटी देवी काम खत्म। मुकेश गुलाम पकड़ो साला इंस्पेक्टर को। साला बहुत तकलीफ चलाई। साला कोई के बकरी काटेला बढ़िया काटी पकड़ो पकड़ो। सीता प्रेम को डेई पड़िला एबे आश्चर्य हेले नो रेजल्ट तू इधर क्यों आया है? किसी काम नथिले बाबर कुआरी की चाहेनी मालिक बुलाइला हाथ रे पानी बांधी और पोछा धरी चली आसिली खून साफ करना है ना ए बाबू ठीक है सेपा को खंची गला अरे तो पादा तले ताजा खून गुड़ा पड़ी थी इधर तो हाँ अभी अभी मालिक एक इंस्पेक्टर काटे
काटी काटी मारी देला ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡରେ ମୋ ପାଖ ଆସିବି ପାଗଳ ହେଇଯିବି ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ ଆମ ଘରକୁ ଆଉ ଆମ ପ୍ରେମ ଦୟାକରି ସେ ପ୍ରେମ ଶବ୍ଦଟାକୁ ମୁହଁରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରନି ଏ ପ୍ରେମ ଶବ୍ଦଟା ମୁହଁରେ ଶୋଭା ପାଉନି ଆରେ ଏଇଥିପାଇଁ ମୋତେ ପତା ସମାନ ବାପା ସିଂହର ସାତ ସମତିକୁ କାନ୍ଧରେ ଗଠି ପକେଇ ରଖିଥିବା ମୋ ବୋଉ ବଡ଼ ଭାଇକି ଭାଗବତ ଖୁଣ୍ଟୁରେ ବସି ପୂଜା କରୁଥିବା ମୋ ସାନ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆଉ ସବୁବେଳେ ଶହେ ଜନ୍ମର ପୁଣ୍ୟକୁ ଅନ୍ତିରେ ଖୁସି ମୋତେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିବା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୁଁ ସେଇମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ କରି ତମ ସାଥିରେ ଚାଲି ଆସିଥିଲି ବିଶ୍ୱାସ ତମା ଯୋଉ ଅବିଶ୍ୱାସ ଜଳ ଢାଇ ଦେଇ ଚପେଇ ତମ ମୁହଁ ଦେଖିବାକୁ ମୋତେ ଖୁଆ ଖାଉଛି ମହାନ ଦେଖ ପଛେ ଏ ଫଟୋ ସବୁ ଦେଖ राती काटी तर इतर को किलबिल करी बोले दिमाग को बसे तो एक बकरी काटी ना बढ़िया काटी दे नहीं ओ जाते दिया आगे दिया होते उन नष्टि को हिंदू ब्राह्मण करो और चेते खंड करी काटी लेगी और सिर्फ कोटा मुंडो चित्कार करी कहिबा जय श्री राम जय जगन्नाथ ମୁଁ ଆମ ଘରକୁ ଯାଉଛି ଏତ ତମେ ବାପ ଝିଅ କ'ଣ କରିବା କଥା କହ ତମେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା ଗରୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପରେ ଫଟୋ ସବୁ ତମ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଥିବ ଫେସବୁକ୍ ଆଉ ଇନଷ୍ଟା ଷ୍ଟାଟସରେ ଭାଇରାଲ ହେଇ ସାରିଥିବ ତାପରେ ଶାସନ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ତମ ବାବାକୁ ଶାସନରୁ ଏକା ଧରିଆ କରି